হ্যাপি নিউ ইয়ার ডিজে সান। আসসালামু আলাইকুম। আপনার অনুষ্ঠানকে রঙিন করে তুলতে মা শিল্পী ডান্স মিডিয়াতে আপনাকে স্বাগতম। लाल पत्ते वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। মা শিল্পী ডান্স মিডিয়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुत्ते वाली तेरा नाम तो बता। अरे देखते ही हमको तू पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों पे छा गई। अरे देखते ही हमको तू पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों पे छा गई। पहली मुलाकात में लगी थी नहीं तू थी, और अजनबी पे दिल की खिड़की नहीं खुलती, ये खिड़की नहीं खुलती, ये खिड़की नहीं खुलती, ये खिड़की नहीं खुलती, खुलती दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता, अश्क का मेरे क्या होगा अंजाम तो बता। ओ लाल पट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। আসসালামু আলাইকুম। আপনার অনুষ্ঠানকে রঙিন করে তুলতে মা শিল্পী ডান্স মিডিয়াতে আপনাকে স্বাগতম। আমাদের এখানে নিত্য নতুন নৃত্যশিল্পী ছেলে ও মেয়ে সহকারে পাওয়া যায়। সকল প্রোগ্রামের বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, স্টেজ প্রোগ্রাম, ডিজে পার্টি ও পিকনিকের জন্য যোগাযোগ করুন। ঠিকানা: ঢাকা একাডেমি, চুনুকুটিয়া, মুসলিমনগর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ধন্যবাদ।